Mika 4, Mika 4 akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. But in the last days it shall come to pass that the mountain of the house of the Lord shall be established in the top of the mountain, and it shall be exalted above the hills, and people shall flow into it. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. And many nations shall come and say, Come and let us go up to the mountain of the Lord, and to the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For the flow shall go forth of Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. And he shall judge among many people, and rebuke strong nation afar off, and they shall beat their sword into plowshare, and their spear into burning hooks. Nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn war anymore. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. But they shall eat every man under his vine and under his fig tree, and none shall make them afraid, for the mouth of the Lord of hosts hath spoken it. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan di Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. For all people will walk everyone in the name of his God, and we will walk in the name of the Lord our God forever and ever. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. In that day, saith the Lord, will I assemble her out, and I will gather her that is driven out, and her that I have afflicted. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. And I will make her that held a remnant, and her that was cast far off strong nation, and the Lord shall reign over them in Zion from henceforth even forever. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dulu kerajaan atas putri Yerusalem. And to a tower of the flock, the stronghold of the daughter of Sion, unto the shall it come, even the first dominion, the kingdom shall come to the daughter of Yerusalem. Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu, atau sudah binasakah penasehatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? No, why does thou cry out aloud? Is there no king in thee? Is the counselor perished? For pangs have taken thee as a woman in travail.
Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan, sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang, terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Be in pain and labor to bring forth a daughter of Zion, like a woman in travail. For no shalt thou go forth out of the city, and thou shalt dwell in the field, and thou shalt go even to Babylon. There shalt thou be delivered, there the Lord shall redeem thee from the hand of thine enemies. Sekarang banyak berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandang Sion. No, also many nations are gathered against thee, that say, let her be therefore, and let our eye look. Tapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan, mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. They know not the talk of the Lord, neither understand they his counsel, for his soul gathered them as the Swiss unto the floor. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaka, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Arise and turn, O daughter of Sion, for I will make thine horn iron, and I will make thy hoof brass, and thou shalt beat in peace many people, and I will consecrate their gain unto the Lord, and their substance unto the Lord of the whole earth.